جی ناظرین السلام علیکم، اور آج جناب گھریلو ماحول میں سیاسی صورتحال پر گرما گرم بحث ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہیں، ان کے چہرے پہ بہت خوشی ہے کیونکہ خبر آئی ہے کہ وہ جو ہے سندھ ہاؤس میں یا سندھ میں پی ٹی آئی کے کتنے ممبر رکھے ہوئے انہوں نے؟ 2 درجن۔ کوئی کہہ رہا ہے 30 رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 درجن رکھے ہوئے 30 تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہوں گے اس سے زیادہ، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نا کہ 30 سے زیادہ ارکان ہوں گے جب ووٹنگ ہوگی، لیکن اس وقت جو سندھ ہاؤس میں ہے وہ 2 درجن کے قریب ہے۔ اچھا، یہ ابھی ایک سائٹ سے خبر اچھا، آئی ہے۔ میری خوشی ان ارکان کی وجہ سے نہیں ہے، میری خوشی تو ہے جو مکافات عمل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ کی خوشی عمران خان کے جانے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ تو جانے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اس کے بڑے بول جو اس کے سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اچھا، ہے۔ یہ تو ایک گروپ نکلا ہے نا، میں نے سنا کہ اور بھی گروپ آ رہے ہیں۔ وہ پتہ ہے ان کے گروپس کے بارے میں کسی کا بڑا اچھا جوکس ہے نا کہ وہ واٹس ایپ کے گروپ میں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا نیا گروپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہی حساب ہے پی ٹی آئی ایک واٹس ایپ گروپ بن چکا ہے، اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی ممبر چھوڑ کے جاتا ہے اور اپنا ایک نیا گروپ یہ بنا میرے رہا خیال میں تھا۔ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن ابھی تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر 30 بندے یہ نکل، ابھی میں ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا تھا، رمیش کمار جو اقلیتی ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ انہوں نے کہا بھائی ممبران کو آپ روتے پیٹتے رہے، 3 وزراء چلے گئے دوسری پارٹی۔ یہ صحیح ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے، لیکن مجھے تو فواد چودھری پہ تو ہمیشہ سے مجھے شک رہا تھا کہ فواد چودھری جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ نو کانفیڈنس والے دن سب سے پہلے کھڑے ہوں جی میں ووٹ ڈال رہا ہوں وزیر اعظم کے خلاف، اور ایک شیخ رشید پہ کہ وہ سب سے پہلے بھاگ جائیں گے، جیسے وہ بم دھماکے ہونے تھے، ایٹمی دھماکے اور ملک سے بھاگ گئے تھے، تو وہ بھی کسی وقت بھی بھاگ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ جو غلام سرور ہے نا جعلی ڈگری والے، وہ جیسے اور کچھ دھماکے والی جنہوں نے بات۔ پی آئی اے پوری ڈبو دی ہے ہماری، ان کے بارے میں بھی سنا کہ وہ بھی نواز لیگ سے رابطوں میں ہیں۔ اچھا، شیخ رشید جو ہے نا کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہے نا۔ ان کو کوئی لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ اب جماعتوں کو اپنے ساتھ لیں گے، انہیں کون لے گا؟ لیکن اب جو ہے نا، میں بڑے دنوں سے ویلاگ کر رہا ہوں اور بڑا محتاط کر رہا ہوں کہ نہیں ابھی کچھ نہیں پتہ چلتا، ابھی دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، تحریک عدم اعتماد میں بہت سی چیزیں، لیکن آج تو جو اگر یہ 30 ممبران کی خبر آ گئی ہے اور رمیش کمار جو کہہ رہے ہیں اور ایک اور گروپ کی جو خبر سن رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اتحادی یہ صورتحال بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں آج شیر رشید نے کیا کہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دے، تو آپ اپنی ہار تسلیم کریں۔ ایک تو گورنر راج کے لیے آپ کے پاس ریزن کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایمرجنسی نہیں لگی ہوئی، اس صوبے کے اندر کوئی لا شیخ اینڈ رشید آرڈر نے کا کوئی پہلے مسئلہ نہیں کون ہو رہا۔ سے فیصلے ریزن کی بنا پہ کیے ہیں؟ نہیں، لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں نا کہ جو ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ان کی ڈیسپریشن شو ہو رہی ہے نا اس کے ذریعے کہ آپ ایک تو ایک ووٹ والی پارٹیوں کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں، اور آج تک ہوا نہیں تھا کہ پارلیمنٹ لاجز میں وزیر اعظم پہنچ جائے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے باپ پارٹی سے ملنے کے لیے۔ پھر ابھی ایک اور وزیر تھے شراز سم تھنگ کوئی نام تھا، اس کے بعد وفاقی وزیر پارلیمنٹ لاجز پہنچے تھے منانے کے لیے۔ تو میں عمران خان صاحب سے یہ کہوں گی کہ آپ کے دعوے بڑے تھے، آپ کی اصول پرستی بڑی تھی، آپ کہتے تھے کہ میرا اگر ساتھ چھوڑ بھی جائیں گے تو میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ استعفیٰ دیں، الیکشن کروائیں اور عوام میں جائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ اگر آپ کی واقعی کوئی کارکردگی ہوگی، اگر واقعی آپ پہ کوئی ظلم ہوا ہوگا تو عوام آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن وہ کیوں نہیں بلیک کرتا؟ میل نہیں ہو رہے، وہ منتیں کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، وہ کہہ رہے تھے بلیک میل میں نہیں ہوں گا، بلیک میل نہیں ہو رہے، یہ بات بالکل صحیح، لیکن منتے ترلے کا تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا، تو منتے ترلے کرنے کی اجازت ہے، تو وہ منتے ترلے کر رہے ہیں۔ لیکن اب بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے اب گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ بھی گھبرا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سپورٹر صحافی بھی گھبرا رہے ہیں۔ آج صبح سے بڑے برے ان کے حالات ہیں جب سے یہ سامنے آئی ہے سندھ ہاؤس والی خبر، اور وہ کہہ رہے ہیں جی بے ضمیر بک گئے جوتے مارے۔ بھائی جب ترین کے جہاز میں یہ لوگ آتے تھے بھر کے تب بے ضمیر نہیں تھے، جب سارے لوٹے ان کو جوائن کر رہے تھے تب بے ضمیر نہیں تھے، تب بے ضمیر نہیں تھے، تب نیا پاکستان بن رہا تھا، اور نئے پاکستان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایسی کوئی بات لیکن نہیں۔ دیکھیں نا وہ پرانے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی نہیں روک سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، انہوں نے نئے پاکستان جس طرح بھگتا ہے نا۔ اچھا، اب اس میں بڑی مزے کی صورتحال ہے، اتحادی جس طرح گورنمنٹ کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، ایک سائٹ اب پرویز الہی مسلم لیگ کاف، اچھا یہ 5 سیٹوں والی پارٹی تو کبھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے حق میں، وہ بھی کبھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی حق میں۔ ابھی پرویز الہی صاحب نے جو مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا ہے اس میں تو دھجیاں ہی اڑا کے رکھ دی ہیں نہیں ان تو کی۔ اس کے بعد جو انہوں نے اس کو دیا ہے
जामी और वो जो मुजीबुर रहमान शामी साहब करते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और चैनल को जो इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने सब में उनको धज्जियाँ उड़ा के रख दी। बल्कि काफिले के ऊपर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, किसी ने फेसबुक पर डाला हुआ था कि 1.5 लीटर की अगर आप पेप्सी की बोतल खोलें तो वो काफिले के सारे अरकान में पूरी आ जाती है। अभी तक उनकी मुशावरत ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, मुशावरत ख़त्म नहीं हो रही है, वो फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है कि धज्जियाँ बखेर दी हैं। दुरुस्त लफ्ज़ मौजूदा तनाजुर में ये है कि पीटीआई की नैपियाँ बदलती हैं, है ना। तो ये आजकल और वो की भी महंगी हो गई है। हाँ, आजकल की सूरत हाल ये बन रही है। अच्छा, इत्तेहादी भी प्ले कर रहे हैं और हुकूमती अरकान भी इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर आगे क्या, मतलब 27 को क्या वो लॉन्ग मार्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए 25 को लॉन्ग मार्च होना है, अच्छा, 27 को तो 24 जलसा होना है। नहीं, 24 को तो मौलाना ने ऐलान नहीं, किया। 25 कर दिया ना। नहीं, उन्होंने कहा हमारे लोग आना शुरू हो जाएंगे। आदेश होंगे 25 को उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि जैसे वो कह रहे हैं कि मरियम लीड करके पंजाब से आएंगी। 27 को इन्होंने जलसा करना है, लेकिन जो इस वक्त अरकान की तादाद सामने आई है, उसके बाद तो देखिए मेजॉरिटी तो ख़त्म हो गई है। 178 की आपको अब ऐवान में आपकी मेजॉरिटी, आप उसमें से 24 निकालें तो आपके पास बचते हैं 51। आपकी मेजॉरिटी तो ख़त्म हो गई, और 21 के करीब इत्तेहादी हैं, वो निकल जाएं तो आपके अरकान कितने बचते हैं पीछे? आप तो कोई 110 120 पे आ जाएंगे। तो 110 और 120 बहुत बड़ा नंबर आपका, तकरीबन 50 के करीब आपके लोग पीछे तो सिर्फ सुनामी बचता है उसके देखें। बाद। अभी भी एक सहाफ़ी हैं हमारे पेशावर से, हमाद हसन साहब, उन्होंने दावा किया है जी ट्विटर के ऊपर के तादाद 213 होगी, इसको याद रखें। और इसके अलावा और भी कुछ सहाफ़ी जिनकी खबरें सही निकल रही थी, जिन्होंने सिंध हाउस की सबसे पहले ब्रेक की थी, उन्होंने भी कहा है कि जी 30 के करीब तो और अरकान जो हैं वो बैठे हुए हैं तैयार इनके खिलाफ वोट डालने के लिए। तो तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मुझे हमारा ये लग रहा है कि जैसे आज ये 24 अरकान सामने आए हैं, आपको आने वाले दिनों में, अभी तो ओआईसी की वजह से चीज़ें होल्ड कर दी गई हैं ना, इत्तेहादी भी अपना फैसला नहीं करें, लेकिन इत्तेहादियों के लिए अब मुश्किल कोई नहीं रहेगी। अब उनको जब ये नंबर नज़र आएंगे तो फिर उनके अपने लोग भी निकल के सामने आएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको नज़र आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, या आपको नज़र आ रहा है कि ये इस्तीफ़ा देंगे? देखिए, अखलाकी तौर पे तो इस वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ और अखलाकियात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, एक मशरिक़ है, एक मगरिब है। और जो शख्स स्टेज पे कंटेनर पर चढ़कर इतनी मुग़ल्लज़ात बक सकता है, गालम गलोच कर सकता है, और नीचे उसके मतवाले तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो उनसे ये तवक्को करना कि अखलाकी तौर पर आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद भी ये आराम से नहीं होने देंगे। वो जो उन्होंने जलसा करना है, उसके बाद वो कहते हैं कि खून के दरिया में से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर वो भी गुजर गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान का जो वर्कर है ना, वो जो जमात का या मौलाना फजल रहमान का वर्कर है ना, या तारुल कादरी का वर्कर, उनकी तरह का नहीं है हिम्मत हौसला करने वाला। और ये हमने धरने में भी देख लिया था कि धरने में क्या हुआ था कि जब इमरान गुजरांवाला से निकले थे तो उनके साथ चंद सौ लोग थे, और जब गुजरांवाला में पथराव हुआ तो उन लोगों की क्या हालत हो चुकी हुई थी। फिर जब यहाँ पे धरना था तो इमरान का जो वर्कर कुछ केपी के से आया था, 1000-1500 वो रुका हुआ था, बाकी तो सारे रात को आते थे, म्यूजिकल पार्टी एंजॉय करते थे और अपने घरों को चले जाते थे। वर्कर किसका था? तारुल कादरी का। तो मौलाना का वर्कर अगर निकल के आ रहा होगा और जितना जोशीला उसका वर्कर है, जज्बे वाला, तो आपको तहरीक इंसाफ का वर्कर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि आम लोग तो इस खून खराबे की वजह में आएंगे नहीं। आप वर्कर लाएंगे, कितना वर्कर लाएंगे? लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जितना डिले कर सकेंगे, जितना गंद डाल सकेंगे, वो डालने की हर मुमकिन लेकिन कोशिश आइन में एक हद हो गई है, हद रखी हुई है ना वो वोटिंग की। कहेंगे हम आइन को नहीं मानते, वो नहीं, कहेंगे ये हो नहीं स्पीकर को सकता नहीं ना, मानते। आप उसको सुप्रीम भाई, कोर्ट में ये चैलेंज कर उसी सकते तरह हैं। की बात है कि अब सिंध में से वो लोग निकल आए तो कहे सिंध में देखिए गवर्नर राज लगा देंगे। इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे और आइन को मुअत्तल कर देंगे। असल में ना आइन को आपको किसी ना किसी जगह पे आना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा, वरना आप अदालत में जाएंगे, वहां से चैलेंज हो जाएगी, और फिर आपके पास ताकत होती है जिसके जरिए आप एक वजीर आज़म को हटा सकते हैं। इतना भी वो बाख्तियार अभी नहीं हुआ है। मुझे यूँ लगता है, चाहे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, चाहे सारे मेंबरान उधर हो जाए, इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे रहना, नहीं है उतरना, कहना मैं नहीं मानता। और इन्हें किसी को उठा के
अलग करना पड़ेगा वजारत उज़्मा से, वरना इनका इरादा तो पक्का है। इसमें अब नहीं, इम्पोर्टेंट इसमें बात काम करते हैं ना, इमरान खान को कहते हैं कि वो जो कुर्सी है ना बनी गाला अपने साथ ले जाए, वजीर आजम वाली बनी गाला में जाकर कुर्सी रखे और उस कुर्सी के ऊपर बैठ कर खुद को वजीर आजम समझते रहे। और वो कई लोग तो कहते भी थे उन्हें निका वजीर आजम। लेकिन अब इसमें बहुत दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अदम एतमाद के हवाले से। दो, अभी सुहेल बड़ाई साहब भी जियो पे यही कह रहे थे, दो चीज़ों का मुकन्नरना यानी असम्बली के अलावा किरदार होता है, उनका किरदार हमारे सामने अभी तक नहीं आया। एक इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज का, दूसरा किरदार होता है अदलिया का, जो कि माजी में कुछ फैसलों में बहुत अच्छा नहीं रहा। वो क्या करते हैं, क्या उनकी मर्ज़ी के बगैर कौमी असम्बली हुकूमत तब्दील करने का फ़ैसला कर लेगी? माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में तो वाज़े इशारे सारे नज़र आए हैं कि वो न्यूट्रल हो चुके हुए हैं। मतलब न्यूट्रल से मुराद है कि फ़ोन कॉल्स किसी को नहीं कर रहे, और ये बात परवेज़ इलाही ने भी अपने प्रोग्राम में कही है, और भी बहुत से लोगों ने कहा कि फ़ोन कॉल्स कोई आ नहीं रही है। बाकी जो बात है अदलिया की, देखें अदलिया जो है कोई भी काम तब करेगी जब वो एक काम हो जाएगा, वो अदम एतमाद को रोक नहीं सकती, आइन में कहीं पे भी नहीं है कि वो रोकेगी। बाकी ये अगर आप एक तरह से इन अरकान को वोट डालने का इख्तियार बाद में चैलेंज हो सकता है लेकिन पहले नहीं देंगे, तो आप तो कभी किसी वज़ीर आज़म को हटा ही नहीं सकेंगे। आप फिर क्या करेंगे? आप तो फिर एक आमिर की हुकूमत कायम करने वाला माहौल हो जाएगा यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट तब भी इंटरफेयर करेगी जब वो वोट डाल लेंगे, और उसमें वोट डालने के बाद भी जो आप आज देखें, एक अहम चीज़ ये कि आज एक प्रेस रिलीज आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है अदम एतमाद की वोटिंग के साथ, ये स्पीकर का काम है वो इजलास में। हमारा काम तब शुरू होगा अगर कोई वोट डालता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है, यानी कि जाके मुनहरिफ होकर वोट डालेगा, तो उस पर वज़ीर आज़म जो नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन वज़ीर आज़म को उसको सुनना भी पड़ेगा। 3 दिन वो लेंगे, 3 दिन में उनको सुनेंगे, फिर वो हमारे पास आएगा, हम 30 दिन में फैसला करेंगे। तो अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी जो भी होगा वोट डालने के बाद होगा। इमरान खान इस फैसले को, फ़र्ज करें इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। माजी में ऐसे फैसले रिवर्स हुए हैं, तो वो उस तरह का भी माजी कोई में जो फैसले रिवर्स हुए हैं वो हुए हैं जो असेंबली तोड़ी थी उन्होंने, गुलाम इसहाक खान ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला रिवर्स किया था, लेकिन वो एक आईनी इख्तियार था, उन्होंने किया, लेकिन उसका कोई रीज़न नजर नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नो कॉन्फिडेंस को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करेगी, क्योंकि फिर तो आप ब्लॉक लगा देंगे सारी ज़िंदगी के लिए कि कोई भी कभी किसी वज़ीर आज़म को चेंज नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटके कोई चीज़ नहीं करेगी। आइन के अंदर एक तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ ला सकते हैं, तो वो इस प्रोसेस को होने देगी। अगर वो जो अरकान वोट डालते हैं, अगर उनको नाअहल भी किया जाता है, तो फिर भी अक्सरियत हुकूमत की ख़त्म हो जाएगी। हो तो जाती है, लेकिन एक बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है, अभी तक जैसे चांद नज़र आने के कोई शवाहिद नज़र नहीं आए ना, इसी तरह किसी को भी कॉल आने के कोई शवाहिद नहीं है। वो एक मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि पेशावर से कॉलें आ रही, उसके बाद नहीं आई। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, अब उनका नाम क्या बताना, काफ़ी बासर आदमी है, और उनको मैं ज़ाहिर है अक्सर फ़ोन करता हूँ यही पूछने के लिए। तो आज मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने सलाम के और हाल चाल पूछने के बजाय उन्होंने पहली बात ये कि भाई कॉल शॉल कोई नहीं आई अभी तक, लेकिन आखिरी दिन फ़र्ज़ करो कॉलें आ जाए। नहीं क्यों भाई? नहीं, आखिरी दिन भी आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये क्या बात हुई? वो आखिरी दिन आएंगी, 1 घंटा पहले आ जाएंगी। नहीं, अब मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो अवाम के सामने आ चुके हैं। आखिरी दिन कॉलें अगर आएंगी तो वो इदारा इतनी बदनामी मोल लेगा कि शायद मुशर्रफ के दौर में भी नहीं मिली होगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या बनेगा जी? लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और आगे उनकी, ये हम डिस्कस करेंगे अदम एतमाद के एक आज अदम एतमाद तक की बात करें। अदम एतमाद तक करते हैं कि जो अरकान सामने आए हैं, आने वाले दिनों में हम फिर नई से नई रोज़ डेवलपमेंट होती है, उस हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी शहबाज शरीफ पे हम नहीं रहते। कल शहबाज शरीफ ने जो एक बयान दिया है उसकी सही तशरीह नहीं की गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन से हटके कौमी हुकूमत बना दी जाए। उनका मतलब ये था कि अगर हम जीत जाते हैं, हम इक़्तिदार में आते हैं, तो हम सारी पार्टियों को अपने साथ मिला के एक हुकूमत बनाएंगे ताकि वो 5 साल मिलके काम कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन से हट के कोई कौमी हुकूमत बना दीजिए, माइनस पीटीआई उन्होंने कहा था, बाकी हुकूमतों के साथ ताल्लुकात अच्छे बना के कोalition गवर्नमेंट बनाई जा सकती है जैसे कि अभी बनी हुई थी। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी वजाहत करें। लोगों ने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना, वो अपनी मर्जी के 10 सेकंड निकाल के तो इसको बड़ा गलत मायने पहनाए गए हैं। ठीक है जी, शहबाज शरीफ के हवाले से हम कल बात कर लेंगे।
اور میرے خیال کل ہو میں سکتا ہم اس 30 ارکان کے بارے میں بات کریں. تیسر کے لیکن اب جو ہے نا حالات حکومت کے دگرگوں نظر آ رہے ہیں اور مشکل میں نظر آ رہے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا لگ رہا ہے؟ خان صاحب کو ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ انہیں اپنا اصل دشمن نہیں نظر آ رہا کون ہے. کبھی وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں امریکہ دشمن ہے, کبھی یورپین یونین پوری خان صاحب کی دشمن ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں, کبھی نواز شریف کو, سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے ہیں زرداری صاحب سنگل آؤٹ کر دیا زرداری. ابھی تک انہیں کلیئر نہیں ہے. اور اور میرے مجھے خیال یہ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں, ساری دنیا ان کو مانتی ہے, کہاں سے امریکہ سے یہ ورلڈ کپ بھی جیت کے آئے تھے, امریکہ سے نہیں انگلینڈ سے جیت کے, امریکہ اچھا سے امریکہ کے جب وہ دورے سے. ٹرمپ سے تو اتنے پاپولر لیڈر کے خلاف دنیا کیوں سازش کر رہی ہے جب وہ اتنے پاپولر ہیں؟ وہ میرے خیال ہے اس کی شہرت سے جلنا شروع کر چلنا دیا شروع دنیا نے. تو چلیں جی, باقی ویلاگ کل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا, اور کل تک دیکھتے ہیں یہ جو منحرف ارکان ہیں ان میں کتنا زیادہ اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے.